कागज़ को बारीक टुकड़ों में तब्दील कर देने वाली पेपर श्रेडर मशीन, ये ईरान में अमरीकी जासूसी के अड्डे पर तलबा के कब्जे के वाक़े का एक अलग पहलू था। इस अड्डे पर इमाम खुमैनी के पैरोकार स्टूडेंट्स के दाखिल होने से कुछ मिनट पहले अमरीकी सिफारत खाने के अंदर मौजूद अमले ने दस्तावेज़ात को झटपट पेपर श्रेडर में डाल दिया ताकि उन तक रसाई मुहाल हो जाए। इन दस्तावेज़ात में ईरान के खिलाफ जारी किए जाने वाले बयान, एजेंटों से मुज़ाकरात की तफसील, मंसूबों, सरगनाओं और प्रोग्रामों पर मबनी इत्तलाआत थीं। دانشجویانی که سفارت رو تسخیر کردند و فهمیدن اینجا لانه جاسوسی است، با زحمت زیاد این اسناد رو که سعی کرده بودن در کاغذ خردکنها اونها رو خرد کنن، نابود کنن، اینها رو به هم چسبوندن. با زحمت زیاد اینا رو استحصال کردن و منتشر کردن. 70-80 جلد کتاب منتشر شده است. اینا نشون میدهد که آمریکایی‌ها چه در هنگام اوج نهضت، چه در هنگامی که نهضت پیروز شده است، انقلاب پیروز شده است و جمهوری اسلامی تشکیل شده است، دائم در حال توطئه علیه نظام اسلامی بودند. آمریکایی اینه. ईरानी स्टूडेंट्स ने शुरू से इन तारीखी दस्तावेज़ात को पहले जैसी हालत में वापस लाने और इमेज इन्विटेशन की शक्ल देने के लिए कमर कस ली थी, जिसका नतीजा हैरत अंगेज था। धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े कागज़ बन गए, कागज़ों का मजमुआ बन गया, मजमुए से आपस में मरबूत फाइलें बन गईं। अब ये दस्तावेज़ात तारीख़ में हमेशा बाकी रहेंगे। اگر به این اسناد لانه جاسوسی که 60-70 جلد ظاهرا یا بیشتر منتشر شد، اگر به اینها مراجعه کنید جای پای این خیانت ها رو میبینید. خب اینها عکس‌العمل ملت ایران را به همراه داشت. مظهر شهامت و سرعت عمل ملت ایران هم دانشجویان بودند، اونم دانشجویانی که پیرو خط امام بودند، نه دانشجوی وابسته به فلان حزب سیاسی یا فلان تشکیلات گوناگون بی ایمان، نه، دانشجویی که خط امام را قبول داشت، مؤمن به اون بود. این شهامت لازم را پیدا کرد، رفتن این سفارتخانه رو تصرف کردن، این اسناد رو بیرون کشیدن. مضمون 13 آبان این هاست، یعنی مقابله با زورگویی، مقابله با دسیسه، مقابله با استکبار. जासूसी के अड्डे से बरामद कागजात से पता चलता है कि अमरीकी सिफारत खाने के ज़रिए मुल्क के अंदर अपने एजेंटों से राबिता करते थे। कुछ का ताल्लुक़ इनकलाब से पहले और कुछ दीगर का इनकलाब के बाद से है। من نمیدونم شما جوان‌ها این کتاب‌های اسناد لانه جاسوسی رو خوندید، میخونید یا نه. خواندنی است. ببینید سفارت آمریکا اون روز چه کار میکرده در ایران، با کیا ارتباط برقرار میکرده و نقش این سفارت در طول سالهای متمادی قبل از انقلاب چی بوده است. जासूसी के अड्डे के कागजात पर मुश्तमिल किताबें छप चुकी हैं और तारीख़ में बाकी रहेंगी। और इसका सबसे अहम फ़ायदा यह है कि एक कौम की बरसों की अहम यादों को समझने में इनसे मदद मिलती है। ये उन नस्लों के लिए है जिन्हें अमेरिका की ख़यानत के रिकॉर्ड से मुत्तला होने की ज़रूरत है। این کتاب ها حدود 70 جلد کتابه. شما خوندید این